El tema que les quiero hablar, como ya se los anuncié, es un padre ejemplar. Today's title is A Father That's a True Example. Y vamos a ocupar una historia que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 6. And we're going to use a story that we find in Genesis chapter 1. Esta es una historia un poquito larga, And then this is a very long story. así que le voy a dejar tarea para cuando usted llegue a su casa hoy en la noche o el día de mañana, usted lea ese capítulo 6 del libro de Génesis, So I'm going to leave as a homework for you to read chapter 6 of Genesis when you get home. que es un pasaje quizás bastante conocido por nosotros Maybe it's a passage that's so well known by each one of us. y que tiene que ver con la vida de un hombre llamado Noé. And it has to do with the life of a man by the name of A Noah. ver, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Noé? How many of you know the story of Noah? Los que se crecieron en la iglesia evangélica, desde que eran niños les comenzaban a hablar de la historia del arca de Noé. If you grew up as a Christian believer since you were very young, they talked to you about the story of Noah. Y era muy común que nos hablaran en esa época acerca de esta historia interesante cuando Dios trajo un diluvio sobre la tierra. And it was so common for them to speak to us that when there was this great rain that came upon the Y ahí land. encontramos a Noé con su familia And then we find there Noah together with his family. haciendo un bote muy grande And they're building such a great boat donde puso o metió a todos los animales where he went ahead and had all of the animal y enter. luego entró él con sus hijos, con su familia. And then he entered with his family in the same boat. Pero lo que queremos hoy rescatar en esta historia que tenemos aquí en la Biblia But today what we want to rescue from this story that we find in the Bible son esos principios que nos ayudan a nosotros los padres cómo ser padres ejemplares. it is to find the principles that help us how to be good fathers. Cómo convertirnos en padres modelos para nuestros hijos. How can we become fathers, our true models for our children? Y esta historia contiene esos principios que nos van a ayudar And this story contains those principles that are going to help para us ser padres de acuerdo al corazón de Dios. so that we can be fathers according to the heart of God. Dígale a su vecino, si usted tiene un par a la par, dígale, tenemos que ser modelos de padre. Come on, tell the person that's next to you, the neighbor, we need to be true examples. Padres ejemplares. We need to be a good Si tiene example a to su our esposa children. le va a decir, tienes que ser un padre ejemplar. Come on, if your wife is O si- there, she's going to say, you need to be a good example to the O si children. ya lo es, ese padre ejemplar, dígale, gracias por ser ese padre ejemplar. And if he already is the good father, tell him, thank you for being such a good father. Y si lo tiene más cerquita, dígale, muchas gracias por los hijos que estás creando. And if you have him nearby, say, thank you for the children that you are raising. Pero esta historia es una historia interesante, la historia de Noé. But this story is so interesting. It's the story of Noah. Y usted sabe que en la Biblia nosotros vamos a encontrar buenos padres y malos padres. You know that in the Bible, we're going to find good fathers and bad Porque vamos a fathers. encontrar diferentes tipos de padres en toda la historia de la Biblia. Because we're going to find different types of fathers all over the book. Como por ejemplo, si vemos la vida de Saúl como padre, If we see the life of Saul like a father, Saúl fue un terrible padre para su hijo. Saul was such a terrible father. Imagínense quién quería tener a Saúl como padre. Imagine who could have won Saul like a ¿Se father. acuerdan quién es Saúl? El primer rey de Israel. Do you remember Saul, the first king of Israel? Este hombre estaba como medio loco. This man was quite like crazy. Era atormentado por un espíritu. Imagínense cuando se ponía así, ¿quién lo iba a aguantar? He was tormented by the spirit. Imagine who could ever handle this Algunos hijos man. dicen, se parece un poco a mi papá. And some children are saying, oh my God, he looks just like my father. Porque ¿quién lo aguanta? Because who can ever handle my father? ¿Quién pasa un día con él de campo, de pesca, si salimos peleando? Can spend a day with my father without being able to have a fight? No, pero yo sé que aquí no hay. Aquí habemos, diga conmigo, buenos padres, Come pastor. on, say it. No, we are good fathers, pastor. Imagínense a Saúl, hermano, con esas arrancadas que tenía, con esas actitudes que tenía. Can you imagine Saul with those moments of character that he had? Pobrecito Jonatán. It was so bad for Pero yo Jonathan. lo que
que veo en la historia de Saúl y Jonatán, But what I see in the story of Saul and Jonathan, que Jonatán, a pesar de que tenía un mal padre, that although that he knew he had a terrible father, Jonatán fue un buen hijo. Jonathan was a good son. Cuando yo estaba estudiando la historia de Jonatán y su padre Saúl, So when I was studying the story of Jonathan and his father yo Saul, me preguntaba cómo es que Jonatán pudo ser un buen muchacho si tenía un modelo de padre malo. and I said, how could Jonathan be such a good son if he had a terrible example of a father? Pero yo me encontré que Jonatán pudo hacer buenos amigos. But I found myself that Jonathan was able to make good Y friends. ese buen amigo que tenía Jonatán se llamó David. And the good friend that he had, his name was David. También David fue el segundo rey de Israel. And David was also the second king of Israel. Y David And David, también fue un mal padre. and also David was, he was also such a bad father. Así que en la Biblia nosotros encontramos buenos y malos padres. So in the Bible, we find good and bad fathers. Y la historia de Noé, In the story of Noah, encontramos que este hombre fue un gran padre, un modelo de padre. we find that this man, Noah, was such a good father. La palabra de Dios The word of God nos muestra shows us que podemos ser buenos padres, that we are able to become good que es fathers. posible convertirnos en modelos para nuestros hijos. That it's possible that we can become true models for our Y children. para eso nosotros necesitamos algunos requerimientos. And for that, we have a couple requirements. Necesitamos hacer algunos ajustes en la vida. We need to go ahead and do a couple of adjustments in our Y life. principalmente And principally, tenemos que obedecer el plan de Dios. we need to obey the plan of God. Si queremos ser buenos padres, If we want to go ahead and be good fathers, tenemos que seguir la voluntad de Dios. we need to be able to follow God's will. Y hoy lo que quiero o lo que persigo es que nosotros podamos meditar acerca de la vida de Noé, And today I want us to meditate on the life of Noah. un extraordinario hombre He was such an extraordinary man que vivió en momentos muy dramáticos y muy conflictivos that he lived in moments that were such a great conflict within. en medio de una crisis moral. He was living through a moral crisis. Pudo este hombre sacar a su familia adelante. He was able to go ahead and take his family forward. Tomó esa decisión de ser un hombre ejemplar He made the decision to be a great example of a man, hasta llegar a sacar a su familia y ser la única familia que sobrevivió de todo aquello que vino sobre ese tiempo, a esa generación. and to be able to have the only family that survived of the great crisis that came upon that Así que time. nosotros podemos tomar el ejemplo de Noé So we could take the example of Noah y poder aplicarlo a nuestra vida and apply it to our own lives, para convertirnos en el padre ejemplar que están buscando nuestros hijos. to be able to become the example of father that our children are Ser un seeking. buen padre en este tiempo cuesta, es difícil. To be such a good father at this time, it is difficult. It's hard. Cuesta, hermanos. It is hard. Cuesta ser un buen padre en este tiempo. It is so hard to be such a good father at this time. Mire, ser un padre biológico no cuesta nada. To be just a biological father costs nothing. No necesita mucha ciencia para ser un padre biológico. To be a biological father, there's not a lot of Pero science ser in un buen that. padre, But to be a good father, un padre modelo, eso sí cuesta. a father that's going to be a true model, that's hard. Y especialmente en el tipo o el tiempo que nosotros nos ha tocado crear a nuestros hijos, Especially this time that we're trying to raise our children, muy parecido a la época de Noé, it is so much similar to the time of Noah, donde la gente en ese tiempo no quería saber nada de Dios, in that moment when people wanted nothing to do about God, donde había mucha corrupción,
There was a lot of corruption, donde habían los valores morales estaban deshechos, estaban tergiversados. moral value were just corrupted. Pero Noé But Noah, decidió ser un buen ejemplo. he decided to be a good Y example. para eso nosotros encontramos en la vida de Noé And then for that we find in the life of Noah que Noé era un hombre con firmes convicciones acerca de Dios. that he was a man that had true convictions when it came to God. Así que el primer punto que nosotros necesitamos para ser padres modelos So the first thing that we need to be able to know so that we are good fathers es que tenemos que tener convicciones firmes acerca de quién es Dios. we need to have strong convictions of who God truly is. Y un aspecto muy relevante en la vida de Noé And an aspect in the life of Noah that's really relevant era el papel que Dios ocupaba en la vida de este hombre. upon Noah's life. No era que Noé tomaba la vida de buscar a Dios o caminar con Dios It wasn't just that Noah would go ahead and just live by God and walk and seek God. como un simple pasatiempo, It was not just like he did it like a simple thing to do in a como while. muchos padres en este tiempo tratan de buscar a Dios. Así, bueno, voy a ver qué sucede. You know, like some parents today would say, oh, let me see if I can serve God today or tomorrow. Hoy quiero ponerme a cuentas con Dios, pero tal vez el otro mes voy a tomarme algunos You know, today I want to go ahead atajos en and la vida. fix my life with the Lord, but next week I'm going to just take some time off. Noé estaba tomando en serio esa relación con Dios. Noah was taking very seriously that relationship that he had with God. Así que si nosotros queremos ser padres modelos, So if we want to be the father that's a model, necesitamos tener esas fuertes convicciones en Dios. so we want to be the role model, we need to have strong convictions in God. Tener en todas las áreas de nuestra vida To be able to have in all of the areas of our life esas convicciones de qué es Dios para nosotros. that conviction of what is God in us. Involucrar todo nuestro ser en amar y servir a Dios. And go ahead and take all of our inner soul and loving En God. este tiempo Noé estaba viviendo en una sociedad Noah was living in a society que se corrompía cada día más. that it was corrupting more and more every day. Y era muy difícil para él And it was so difficult for him ejercer una conducta to be able to have a perfect behavior, apegada a la voluntad de Dios. a behavior that would be according to God's will. Parecido a los tiempos que hoy vivimos, mis It is queridos hermanos. similar to the times that we are living now, brothers. Cuando tenemos tanta invasión de los medios de comunicación, When we have so much invention or intervention of the media, donde tenemos mucha información que nos está llegando constantemente. where we have so much information that is coming to us. Bueno, en aquellos tiempos de Noé no existían los medios que hoy existen. And according to the times of Noah, we didn't have the media that we have today. Pero eso no quiere decir que la vida era sacudida por el sistema que se vivía en aquel entonces. That doesn't mean that the life of Noah wasn't moved around or shaken by the things in that time. Sin embargo, Noé But even then, Noah, estaba seguro he was sure y confiaba and he was trusting. en Dios. He trusts A God. pesar de lo que se estaba viviendo a su alrededor. It didn't matter what was happening or things that were surrounding him. La narración de la Biblia en este capítulo 6 del libro de Génesis The narration of the Bible in Genesis chapter 6, nos dice que Noé it tells us that Noah era un hombre justo. was a man that was just. Diga conmigo, justo. Come on, say it, just. ¿Cómo era Noé? How was Noah? Justo. He was just. En medio de aquella corrupción que había In the midst of the corruption that existed, un hombre there was a man de 500 años that was there that lived for, it was already 500 years, que era justo. that he was righteous. Si nosotros le preguntáramos a este hombre, If we were able to ask this man, Noé, he'd say, Noah, ¿qué hiciste para permanecer confiando en Dios? what did you do so that you could continue to trust God? Yo estoy seguro que este hombre nos respondería así: mis convicciones en él nunca dejaron
Noah could probably tell us, my convictions that I had in God never went away. A pesar de que había injusticia, Although there was a lot of things that were wrong, Noé Noah, logró mantenerse justo, he continued to maintain himself righteous. firme en sus convicciones acerca de Dios. He was firm and content with his convictions in God. Y por esa razón, And for that en el reason, versículo 8 dice la Biblia and that's why in verse 8 the Bible que says, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noah found favor in the eyes of the Lord. ¿Qué se necesita entonces para ser un padre modelo? So what do you need to be able to be a role model as a father? Tener convicciones firmes. You need to have strong convictions. Y cuando nosotros tenemos esas convicciones firmes en Dios, And when we have those strong convictions in God, entonces vamos a encontrar justicia o gracia delante de Dios. then we're going to be able to find righteousness before the Lord. Pero otra característica que nosotros encontramos en Noé, But another characteristic that we find in Noah, como un padre ejemplar, as a father that was a true role model, es un hombre de visión. he was a man that had vision. Como padre ejemplar, As a role model, as a father, su visión de vida the vision of life venía de Dios came from God para la salvación de su familia. for the salvation of his family. Todo hombre Every man que busque ser un ejemplo, that seeks to be an example, que busque ser un modelo para sus hijos, to be able to want to be a role model for the children, debe de buscar esa visión que viene de Dios needs to seek for the vision that comes from God, y encaminar a sus hijos and to be able to walk your de children acuerdo a esa visión de Dios. according to the vision of God. Eso es lo que hizo Noé. That is exactly what Noah did. Él encaminó su familia de acuerdo a la visión que Dios le dio. He went ahead and took his family and walked them according to the vision of God. Porque Noé era un padre con una visión. Because Noah was a man that had a true vision. Y un hombre con una visión, And a man with this type of vision, o un padre con una visión, or a father with a vision, es aquel que puede ver el futuro que se acerca. that father that could see the future that is near, Y puede dirigir a sus hijos and is able to direct their children de acuerdo a lo que Dios le comienza a decir o a dictar. according to what God starts to tell him and tells him to do. Noé, Noah, él podía ver la destrucción que venía he could see the destruction that was near porque era un hombre de visión. because he was a man that had vision. Cuando nosotros tenemos esa visión de Dios, When we have the vision that comes from God, podemos ver las cosas que se avecinan. we could see the things that are coming. Podemos evitar muchas veces la destrucción. Many times we can avoid destruction. Eso era Noé. That's exactly what Noah Un was. hombre que podía discernir los tiempos. A man that was able to tell and know the times. Si nosotros entramos un poquito en la historia de Noé, If we enter a little bit into the story of Noah, Dios le había dicho que hiciera un arca, God had told him to please go ahead and build this great boat. una caja completamente, It was such a big, big, big box. porque Dios le había dicho que iba a llover. Because God had told him that it was going to rain. Imagínense lo que pasaba en la mente de Noé. Can you imagine what in the mind of Noah was happening? En ese tiempo, en la época de Noé, In that time, at the time of Noah, no llovía como llueve en estos días. we didn't have any rain like it rains today. La Biblia dice que la lluvia era un rocío que se levantaba desde la tierra. The Bible says that instead of rain, there was a mist that came from the bottom of the land and went up to the heavens and Pero came down. tenemos a Noé anunciando, viene un juicio, va a llover por no sé cuántos días, But then 40 días. we have Noah shouting and announcing, there is a great judgment that's coming. There's going to be a flood. Y ahí estaba Noé haciendo su bote o su arca, como se le llama. And there was Noah building this such big ark, this big boat. Yo me imagino las críticas que recibía Noé. I can imagine the criticism that Noah received. Miren, ahí está el loco. Imagine, hey, there is the crazy man. Está haciendo una especie para salvarse de lo que dice que va a venir. Oh my God, he's making this type of thing to save himself of this thing that's coming. Ese hombre
Se perdió. You know, that Mira man lo is que just, hace. he's nuts, he's crazy. Pero Noé estaba viendo porque él era un hombre que tenía visión espiritual. But Noah had vision. He was seeing the future that was near. Él tenía esa convicción de lo que Dios le había dicho. He had the conviction of that thing that God had told him already. Así que para ser un padre modelo, So for you to be a role example as a father, necesitamos tener una visión de parte de Dios. we need to have a vision that comes from God. Para muchos de nosotros no es ya noticia de lo que se avecina a esta tierra. You know, for us, this is not great news of what is headed to this earth. Porque la Biblia dice Because the Bible says que las cosas van a ir de peor en peor. that the things are just getting worse and worse every day. Y eso ya lo estamos viendo. And now we're seeing this. Tenemos aumento de enfermedades, de muertes por todas partes. We have so much illness going around all over the world. Hay hambre por todas partes. There's hunger everywhere. Hay señales en el firmamento. There's signs, there's things that are going Hay on. calentamiento global. There's global warming. Hay guerras. There's wars. Son señales de lo que Dios ha dicho en su palabra. Those are signs of the things that God said in the word that would happen. Pero muchas veces por la falta de no tener esa visión espiritual, But because of the absence of not having the vision, muchas veces nosotros vivimos la vida como que si nada va a pasar. we go ahead and live life like nothing's ever going to happen. En la época de Noé, In the time of Noah, la gente vivía de esa manera, people were living in this way. como que si nada iba a pasar. Like nothing was ever going to happen. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo vivía esa gente? What does the Bible say how those people lived? Se estaban casando. They were getting married. En otras palabras, In other words, se estaban divirtiendo. they were just having pleasant times and fun. Es exactamente la condición de estos tiempos. It is exactly the condition that we are living in now. La gente vive solamente para divertirse, People are just living to be able to have fun and enjoy themselves. porque no pueden ver de lo que se avecina o de lo que viene. Because they cannot see what is near, where it's coming. Pero si nosotros queremos ser padres ejemplares But if we want to be role models as fathers y ayudar a salvar a nuestros hijos, and to be able to save our a children, nuestra familia, to be able to save our a families, nuestros vecinos, we want to save our neighbors. necesitamos tener esa visión de parte de Dios. We need to have the vision that comes from God. Necesitamos ser hombres y mujeres visionarias, We need to be men and women that have vision, y especialmente los padres, especially the que fathers. hoy celebramos un día en honor a ellos. That today we're celebrating this day in honor of you. Padre, necesitamos tener una visión. Fathers, we need to be able to have a vision. En otras palabras, ver las cosas que se avecinan En- y no vivir la vida como que nunca va a pasar In nada. other words, seeing the things that are coming, not living like nothing's ever going to happen. Pero número 3, otra de las características que encontramos en Noé, But then we go to number 3, another characteristic that we find in Noah. que Noé era un hombre obediente a la voz de Dios. That Noah was a man that was obedient to the voice of God. Y esto para Noé era algo anormal, algo normal. And this for Noah to practice, this was very normal. Porque lo normal para aquella gente Because the normal status for this group of people era vivir en violencia, to be able to live in violence. era vivir en corrupción. It was to be able to live in corruption. Así que Noé era un hombre fuera de serie, So that actually Noah was a man that was ordinary. un hombre diferente a todos los demás. He was a man that was different to all of the rest. Pero Noé But Noah, fue un hombre he was a man que respondió con obediencia a la voz de Dios. that responded in obedience to the voice. We need to respond in obedience to the voice of God. Porque la obediencia es la clave de la bendición. Because obedience is the key to the great blessing. Cuando Dios le dio las medidas de aquel arca que iba a construir, When God went ahead and gave the measurements to the great ark that Noah was going to build, Dios le dio las instrucciones a Noé. God gave the instructions to Noah. ¿Y sabe qué? And you know what? Noé Noah siguió al pie de la letra las instrucciones. followed each one of the instructions carefully. Ahora nosotros seguimos al pie de la letra las instrucciones que el Señor nos da en su palabra. Do you, fathers, we will go ahead and follow the directions exactly like the Bible tells us? Algunas veces. Sometimes, right?
Y ahí está el problema. And that is where we have the problem. Porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, Because if we do not obey the voice of God, van a haber consecuencias negativas. there's going to be negative consequences. Vamos a comenzar a tener pérdidas. We're going to go ahead and experience loss. Nuestra familia va a comenzar a sufrir esas cosas Our negativas. family is going to start to experiment negative things. Así que es importante de que nosotros como padres obedezcamos la voz de Dios. So it's important as fathers for us to obey and listen to the voice of God. Porque así lo hizo Noé. Because this is the way that Noah Lo did. hizo conforme al modelo que Dios le había dado. He did it according to the role model that God had already Le established. dio medidas específicas. He gave specific measurements to him. Le dijo a dónde tenía que poner la puerta y a dónde tenía que poner la ventana. He said exactly where you're going to put the door and also where you're going to put the window. Imagínense a Noé diciendo, yo creo que la ventana la voy a dejar para otro, no la voy a poner mejor. You know, maybe Noah said, guess what? I don't want to put up a window. Let's not put up a window. Es suficiente con la puerta que está atrás. You know, it's enough. Let's just have a back door. Ya me imagino a Noé discutiendo con sus hijos diciendo, la ventana como que hagámosla un poco más grande por si acaso. You know, it was something like he was No. probably arguing with his children No. and saying that window, we should make it bigger. Noé But actually, Noah did not do that. hizo las cosas de acuerdo a como Dios se lo había mandado. Noah did the things exactly like God indicated. Y ahí está el detalle. And that is where the key is. Dios nos dice una cosa So God says y something, nosotros hacemos la mitad. and we only do half of it. 50% o no, We only do half o percent or no nothing. hacemos nada conforme a lo que Dios nos dijo. Or we don't do nothing according to what God told us to do. Y ahí perdemos la bendición. And that's exactly where we lose the blessing. Noé siguió al pie de la letra. So then Noah was able to go ahead and do everything as God instructed. Dios habló con él y le reveló el plan. So God went ahead and spoke to him and revealed the plan. Pero Noé But Noah pudo visualizar aquella destrucción que venía. was able to have a vision of the destruction that was near. Y movido a eso que Dios le había dicho, que había visualizado de acuerdo a la voz de Dios, And moved by the things that God was revealing to him, él obedeció a Dios he was able to obey y God, se puso a trabajar en el proyecto and he started to work on this project. que más tarde sería una bendición para su familia. That later would be such a great blessing for Y no him. solamente para su familia, la obediencia de Noé The obedience that Noah showed también nos alcanzó a nosotros. was also able to reach us. ¿Qué tal si Noé hubiera desobedecido a Dios? No, tal vez no existiéramos. Imagine if no one would not obey God, we probably would not be here. Porque fue la única familia que se salvó de toda aquella destrucción que vino sobre aquella sociedad. Because that was the only family that was saved according to the destruction that was headed. ¿Por qué? Why? Porque Noé Because Noah, fue un hombre, he was a man, fue un padre he was a father, obediente a la voz de Dios. he was obedient to the voice of Padre, God. cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, So when we obey the voice of God, Dios trabaja a nuestro favor. then God starts to work to our favor. Dios nos bendice. God gives us blessings. Dios nos protege. God protects us. Dios nos guarda de las cosas que suceden. God takes care of all the things that could happen. Este hombre, Noé, This man, Noah, siguió al pie de la letra lo que Dios le había mandado hacer. he went ahead and followed everything to the book as God had instructed him. Porque al final del capítulo 6, Because at the end of chapter 6, dice la Biblia the Bible says que Noé hizo todo de acuerdo a lo que le ordenó Dios. Noah did everything just as God had commanded him. Un padre obediente, A father that's obedient, repítalo conmigo, come on church, repeat it with me, debe de ser needs to be obediente a Dios. obedient to God, Debe de obedecer a Dios. needs to be able to obey God, No a lo que piensa. not to whatever they're thinking. Yo pienso que a mi familia la voy a dirigir de esta manera. I think I'm going to direct my family
this way. Y muchas veces And many times nosotros nos encontramos dirigiendo nuestra familia we find ourselves directing our families de acuerdo a principios culturales according to cultural principles y no de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. and not according to what the Word of God teaches us. Pero si queremos que nuestras familias But if we want our families disfruten la bendición de Dios, to be able to enjoy the blessing of God, debemos de seguir we need to continue. el orden establecido por Dios. We need to continue the order that God has provided. Porque cuando Noé Because when Noah obedeció ese mandato, went ahead and obeyed that commandment, Dios God liberó a Noé was able to set Noah free y a su familia. and his family also. En otras palabras, no murieron. In other words, they did not die. ¿Y qué dice la Biblia? And what does the Bible say? En el capítulo 9 And if we go ahead and go to verse y el 9, versículo 1, and we go to verse 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. and the Bible says in chapter 9, verse 1, and God went ahead and blessed abundantly Noah and his family. Pregunto, So then I ask, ¿por qué? why? Porque Noé Because Noah obedeció obeyed a Dios. God. Esto es algo poderoso para nosotros en este tiempo. This is something so powerful for us at this time. Si nosotros queremos tener familias saludables, If we want to be able to have healthy families, si nosotros queremos tener familias bendecidas, if we want to be able to have blessed families, padres, fathers, tenemos que obedecer a Dios. we need to be able to obey God. Si nosotros queremos tener hijos que nos honren cuando lleguemos a los 90 años, If we want to be able to have children that will honor us when we are 90 years old, tenemos que ser obedientes a Dios. we need to be able to be obedient to God. Noé Noah, fue obediente a Dios he was obedient to God, y Dios lo bendijo. and God blessed him. Ahí está la clave. That is where the key is. Ahí está una clave. That is where the key is. Eso es lo que nos enseña la historia de Noé. That is what the story of Noah teaches us. Y número 4, And number 4, un padre ejemplar a father that's a great role model tiene autoridad sobre la familia. has authority upon their family. Un padre ejemplar o un padre modelo A father that's a great role model tiene autoridad has authority sobre su familia. upon his family or Ahora- over his family. Ahora bien, So then, tenemos que entender qué es autoridad. we need to be able to understand what authority is. ¿Qué es entonces, pastor, autoridad? So, Pastor, what is authority? Tradicionalmente, Traditionally, creemos que autoridad we believe that authority, es poder it is to be able to, que una persona tiene sobre otra. it is to have a power over someone. Eso es lo que hemos entendido en estos tiempos por autoridad. That is what we have now understood what authority means. Que es tener poder para subyugar a otro. To be able to have the power to go ahead and take someone to do something. Esa es una descripción o una definición muy cultural de lo que es autoridad. This is a very cultural thing of what authority is. Esta definición de esta manera de autoridad This definition of what authority is nos deja con la idea de la opresión hacia los demás. leaves us with the idea that we need to be putting oppression on others. Y eso lo que hemos modelado muchas veces en la familia. And that is what sometimes we use as a model in our families. Y por esa razón nuestros hijos dicen, no, con mi viejo ni a pescar media hora. And that's why our children turn around and say, going with my father fishing,
No way. Cuando usted les invita a jugar soccer, les dice, no, yo tengo mis amigos. When they go ahead and say, let's go ahead and play soccer, they turn around and say, no, I play soccer with my friends. Cuando les invitamos a la bicicleta, dicen, no, yo estoy cansado. Whenever ¿Por qué? you go ahead and invite them to ride bicycles, they said, no, I'm tired. Porque lo que los hijos dicen, no, con este viejo gruñón. No Because salgo what ni- children are saying, with this grumpy man, I don't want to spend any time. Porque han visto un modelo equivocado de autoridad sobre ellos. Because they have seen a wrong example of what authority is over them. Que siempre estamos dando órdenes, no vea ese canal. We're always giving orders. Do not see that channel. No escuche esa música. Do not listen to that music. No vea eso. No toque eso. Do not see that. Do not touch that. No les hemos modelado, simplemente les hemos impuesto. We don't go ahead and model them the correct things. We just go ahead and oppose the rules over them. Lastimosamente, este modelo lo tenemos dentro de la iglesia. This is so very sad, but we have that in our churches also. No me refiero a esta iglesia, sino que me refiero a la iglesia en general. I'm not making a reference to our church, but to a church in general. Y a veces hemos crecido así. No, es que el pastor tiene que ser el mandamás, el capitán, And we have been raised that way where we think the No. pastor should be able to be the captain, should be able to do everything. el pastor es el que guía, The pastor is the one who guides, no el jefe. not the chief. Porque si yo fuera el jefe, Because if I was the chief, ya le hubiera dado lay off. because I would have already laid you off. Fired. You No would have more. been fired, gone. Pastor, ¿qué Pastor, pasa hoy a usted, pastor? what's wrong Estamos with you celebrando el today? Día de los Padres, ¿no? Okay, Pastor, we're celebrating Father's Day. Pero muchas veces nosotros no hemos entendido lo que es autoridad en la familia. But many times we have not understood what authority means exactly in our Y families. cuando llegamos a la casa tronamos los dedos. And when we get home, we go Ahora. ahead and snap our fingers. Ahorita. Now, ya. now. El padre ejemplar The father that's such a great role model tiene autoridad sobre la familia, pero no es autoridad de quebrarse los dedos así, ya. it has authority over his family, but not the authority of snapping his fingers. Una persona con autoridad A person that has authority, es aquella que ayuda. it is the one that Padres. helps. Anótelo. Come on, fathers, write it down. La autoridad se ejerce ayudando. Authority is exercised by helping. Aquel que ejerce esa autoridad en el hogar The one that goes ahead and has that authority within the house. estimula a que los demás crezcan. It stimulates that the rest of the family grow. Aquella verdadera autoridad es aquel que le da ánimo para que los demás vayan creciendo en la vida. That authority that helps others so everybody could grow. Que vayan alcanzando ese grado de responsabilidad. To being able to capture that aptitude of being able to grow. Porque un padre Because a father que tiene autoridad sobre sus hijos that has authority upon their children, es aquel padre que les ayuda, it is the father that helps them, les anima that encourages a them crecer to be able to grow en las diferentes áreas de la vida. in the different areas of their lives. Les ayuda a crecer en el área intelectual. They start to grow and help them grow in intellectual Les life. ayuda a crecer en el área emocional. They help them grow in the emotional life. Les ayuda a crecer en el área espiritual. They help them grow in their spiritual life. Les ayuda a crecer en el área social. They help them grow in the social life. Por eso cuando los hijos comienzan a enamorarse, usted les ayuda. Si mire, mi hijito, váyase despacio, no le dé mucha velocidad a esta cuestión. And then when the kids pretend or young fellow starts to fall in love, you say, hey, slow it down, take it easy. Pero muchas veces los padres le ponemos un freno. But sometimes the fathers just go ahead and put a big break. Y aquellos chamacos comienzan a quemar. And then the young fellow just Como starts to los burn carros. tires, just like the Y cars. ahí son
And then you have those squeaky and all those things happen. Pero el padre ayuda a que el hijo crezca emocionalmente. But the father helps the children to grow Lo emotionally. comienza a dirigir y decirle, mira, And they start to direct them and say, hey, eso creo que no te conviene. I truly believe that that is not convenient for you. Vamos a esperar y hacer la prueba. Let's go ahead and wait and do a small test. Les ayuda en su área intelectual a crecer. Helps them in intellectual aspects so they may grow. Les ayuda a escoger las carreras. They helps them to be able to choose their careers. Les ayuda a escoger los mejores colegios. Helps them to be able to choose the best colleges. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos que ya están llegando a los 17 o 18 años, How many of you who have children who are 17 or 18 years of age, nos hemos sentado con ellos y decirles, mira, qué carrera quisieras terminar en la vida? ¿Qué área profesional quisieras tomar? have we taken the time to sit with their children and ask them, hey, what type of career, what do you want to do for your life? What do you want? Eso es lo que hace un padre que ejerce autoridad en el hogar. That is what a father that has authority in his home does. Dirige, Directs, instruye, instructs, corrige. corrects. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, That hermano. is exactly what we need at this time. Un padre ejemplar A father that's a true role example. lucha por todos los detalles, Fights and struggles for all the small details, día tras día, day in and day out, para ser ese tipo de guianza o de guía o de modelo para sus hijos. to be able to be that type of guidance that the children need.